नमस्कार दर्शक बंधु सोमनाथ पंडा यूट्यूब चैनल ले स्वागत। आसंतु जानिबा आजिर यात्रा अपडेट। आज मे मास 11 तारिख 2025 मसीहा रविवार। आसंतु जानिबा आज क्यों यात्रापाटी क्योंठी कहार कौ नाटक मंचस्थ हब ता पूर्व आपण मानकु आमर गोटिए रिक्वेस्ट यात्रार सठिक अपडेट जानिबा पई आम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करंतु ता सहित ऑल नोटिफिकेशन मध्य दबाई रखंतु। ताहाले आसंतु जिबा आउ डेरी न करी आजिर नाटक संपर्क रे संपूर्ण अपडेट जानिबा। यात्रा स्वर्ण महल आज तार तृतीय रजनी दारुठेंग यात्रा पड़िया खोर्धारे आजिर मंचस्थ नाटक केते दुख दबु देरे कालिया। यात्रा तुलसी गणनाट्य आज तार द्वितीय रजनी गुड़ स्वर बालेश्वरे आजिर मंचस्थ नाटक जह्न रातिर झड़ जह्न रातिर झड़। यात्रा जाग्यसेनी आज तार द्वितीय रजनी बिरीबाड़ी कुहुड़ी खोर्धारे आजिर मंचस्थ नाटक काहार कौन हजिछि काहार कौन हजिछि। यात्रा सिंह बाहिनी आज तार द्वितीय रजनी खलेश्वर यात्रा पड़िया खलर्दा कटकरे आजिर मंचस्थ नाटक बड़ बेदरदी कला शांत। यात्रा कोणार्क गणनाट्य आज तार तृतीय रजनी नुआ हाट कलेज छक पुरी रे आजिर मंचस्थ नाटक मो हसरे तू मो लुहरे तू। अपेरा सूर्य मंदिर आज तार द्वितीय रजनी मिर्जापुर धर्मशाला जाजपुरे आजिर मंचस्थ नाटक हाइदर हाइदर। यात्रा इंद्र भुवन आज तार चतुर्थ रजनी खमार चंदन यात्रा अनुगुल रे आजिर मंचस्थ नाटक एते भल पाओ नाही। यात्रा कलिंग गणनाट्य आज तार प्रथम रजनी कुंभारडीह धौली भुवनेश्वरे आजिर मंचस्थ नाटक बाजीब साहानाई तोरी पाई। यात्रा स्वप्न महल आज तार द्वितीय रात्रि कल्याणपुर भुवनेश्वरे आजिर मंचस्थ नाटक काल बैशाखी काल बैशाखी। यात्रा दुर्गा मंदिर आज तार द्वितीय रजनी मनोहरपुर सालेपुर कटकरे आजिर मंचस्थ नाटक डीएसपी दुर्गा डीएसपी दुर्गा। नाट्य सम्राट पृथ्वीराज आज तार द्वितीय रजनी आई तलंग 42 मौजा कटकरे आजिर मंचस्थ नाटक राजधानीर रजनीगंधा। यात्रा श्री विश्व दरबार आज तार प्रथम रजनी पढ़ुआ भद्रकरे आजिर मंचस्थ नाटक कहिबाकु लाज शुणिले पाप। यात्रा गौरी गणनाट्य आज तार द्वितीय रजनी ओस्तपुर गुरुड़ी झाटिया कटकरे आजिर मंचस्थ नाटक स्वर्गरु आसीछि सती सावित्री। यात्रा राजनंदिनी आज तार तृतीय रजनी बच्छदा वासुदेवपुर भद्रकरे आजिर मंचस्थ नाटक कान्हारे कान्हा आउ कंदाना।
ଯାତ୍ରା ରଙ୍ଗମହଲ ଆଜି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଶିରୁଳି ମହାବୀର ଚନ୍ଦନପୁର ପୁରୀରେ ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ପାପ ଜାଣିନି କି ପୁଣ୍ୟ ଜାଣିନି। ଯାତ୍ରା ଶିବାନୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ତାର ପ୍ରଥମ ରାତ୍ରି। କୁଜିବର କଟକରେ ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ହାକୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାଉ ଯିବ। ହାକୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାଉ ଯିବ। ଯାତ୍ରା ଧଉଳି ଆଜି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରାତ୍ରି। ଅନ୍ତପୁର ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆ ମାର୍କୋଣା ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ଲୁହରେ ଲୁହରେ ରାତି ପାହିଲା। ଯାତ୍ରା ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମହଲ ଆଜି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରାତ୍ରି। ବଳଙ୍ଗା ପୁରୀରେ ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହବ ଏକା ଏକା। ବଞ୍ଚିବାକୁ ହବ ଏକା ଏକା। ଅପେରା ଅଶୋକ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରାତ୍ରି। ବଛଦା ବାସୁଦେବପୁର ଭଦ୍ରକରେ ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ବାଦାମବାଡ଼ିର ରିକ୍ସାବାଲା। ବାଦାମବାଡ଼ିର ରିକ୍ସାବାଲା। ଯାତ୍ରା ତାରିଣୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଅରପୁର ଦୁଲଣାପୁର ବାଙ୍କି କଟକରେ ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ କେମିତି ବୁଝିବ ଅବୁଝା ମନ। ଯାତ୍ରା ବନଦୁର୍ଗା ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରାତ୍ରି। ହରିହରପୁର ଗୋଡ଼ିବନ୍ଧ ତାଳଚେର ଅନୁଗୁଳରେ ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ଝିଅଟି ସୀତା ପରି। ଯାତ୍ରା ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ତାର ପ୍ରଥମ ରାତ୍ରି। ତାଳବସ୍ତ ଆଠଗଡ଼ କଟକରେ ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ବାଟ ପାଉନି ମୁଁ ହାଟ ମଝିରେ। ଯାତ୍ରା ଦରବାର ଆଜି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ରାହାବେରେଣୀ ମୁକ୍ତାପୋଷୀ କାମାକ୍ଷାନଗର ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ଲୁହରେ ଲେଖା ମୋ ଜୀବନ ଗପ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ତ ଥିଲା ଆଜିର ନାଟକ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା। ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା, ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଯେକୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ କୌଣସି ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତାହେଲେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଏହି ସମୟରେ ଆଉ ଏକ ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍ ନେଇ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।